Kabalo man mong tigulang nako, magsigi pa mong patawag og hearing. Kinsa naman po'y reklamador nga nagkiha ani? Pasensya na disturbo ka, Judger. Ako ang nagkiha. Ug ako ang inahan sa babayeng gitaban og unggoy. Isaysay ang panghitabo, mubua lang kay katulgon ako. Kaskas lang nig oras na pa mi madyong rong hapon. Mao lagi ning ang ako ang anak nga babaye gidagit og unggoy ug gidala diri sa inyong kasagingan nga way pananghid. Oh, dayon unsa may imong gustong mahitabo? Ayaw putol-putola imong storya kay makalangay sa ato ang oras. Ang gusto niyang mahitabo, Judger, nga makuyog lang niyag balik iyang anak sa ilaha. Mao lang gyud yang gusto. Idi iyang ikuyog og balik sa ila, human ang istorya. Nganong ikiha pa man gyud nga pwede lang man iyong sabutan. Mao ganing naa siya diri tungod aning iyang sitwasyon karong dili mo kuyog ang anak niya sa iyaha unya to agapuyo sa unggoy nga gataban. Natingala ko nganong dili mo kuyog sa imuhang anak, basin lain pud kag batasan maong nirebelde siya nimo. Dili kini tungod sa iyahang batasan, kundi dili gumikan sa gigusto pod sa iyahang anak nga matig uban sa unggoy, Judger. Mao baso ang akong judge ani nga gwapo di aning unggoya kay natigtaban man gyud ang babayi sa iyaha. Taimpangan nung kita ramang tulo diri karon. Wala pa mapahibalo ang side sa unggoy. Nga karon ang hearing nila, Judger, maong kita pa diri. Ay naunsang kabuang ninyo. Unsaon nato pagkuha ang depensa sa giakusar kung kita ra diri? Gipadal-an na og suman ang unggoy, Judger, sa pitsa og oras sa ilahang pag-atubang. Gipadal ang tagsuman para sa gipasakang kaso sa imong inahan, Inday Tricia. Kinsa man to'y mupas na judger ani oy. Ako lang ang muatubang anang problema ha, tay. Anda man pug kung makighusay ni mama kung unsa man galing iyang ganahan. Ang ganahan man niya kay ibalik ka sa baryo, Tris. Unsao man atong dili man gyud ko receive sa imong mami. O ayaw og sabat dong kay dili ka part sa pamilya. Nahibulong galing ko nganong kang naglingkod-lingkod re. Ataya tatay kurdapyo oy. Isalikway naman ko nimo tay nga ako man ni. Ako man ni sigoy ang pinangga mong uniko ho. Hatagan ko og chance nga mutuo ko sa imuha nga ikaw gyud sigoy. So unsa man imong ikatabang aning problema karon? Sure ka sa imong gistorya karon, Trish? Salamat kay hatagan ko nimo chance kay gamay na lay kulang mo give up na biya ako. Ngano man kang mo give up nga ang akong kaila nga goy dili man to mo give up. Dili to mo give up kay langga ko niya. Dili man sa ingon pero murag dili man itugot sa kalibutan nga panggaon tika. Halos tanan nagbabag man sa akong gugma kanimo. Pero bisan daghang babag kabalo man kadiba nga naara gyapon ko permi sa imong tapad. Ug walay bisan kas nga gibiyaan tika. Gikilig pong inatay o. Naapay pinatutok. Aw kung mao manggaling na sana all wala gibyaan. Di ka sa muundang og tutok o. Hala, padayunan ng imong gibati. Matay ko mo padulong nas kabuang ba? Matay tay kurdapyo kita kang pikang pinaruman sa beautiful eyes na ta diri gubon man po nimong moment ba?